अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे आज जापान कौंसलेट ने बुलाया था कि जी आपके फार्म में 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो मैंने फ़िल की हैं अभी जापान कौंसलेट कराची में, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो देखिए इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर मिलेगा। बहुत आसान सा फार्म है, इसको आप डाउनलोड करें इस फार्म को, और एक तस्वीर लगेगी, फिर इसको आप फिल करके जो है जमा करवा दें। इसके अलावा ये है कि आप डमी जो है रिज़र्वेशन करा लें नेट के ऊपर से, और उसका प्रिंट निकाल लें। जैसे ये एक मैंने आपको दिखाया है, इस तरह प्रिंट निकाल के। तो जी जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल करना है, तो उससे पहले आप बेहतर है कि कोशिश करें कि पहले होटल बुकिंग करा लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सईद अहमद और मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद सईद अहमद के नाम से। और सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे जापान के विज़िट वीज़े के हवाले से, कि अगर आप जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप सिंध और बलूचिस्तान के रिहायशी हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप VFS ग्लोबल कराची में बहरिया कॉम्प्लेक्स का जो ऑफ़िस है वहाँ चले जाएं, और आप जाके 2 सफ़े का वहाँ विज़िट वीज़े का फॉर्म फिल करके जमा कराएं। और इसकी VFS वालों की जो है फ़ीस 2700 रुपये सर्विस चार्जेज़ हैं, और जापान के वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं तो आपको लाहौर ऑफ़िस में VFS के जाना पड़ेगा। और अगर आप इस्लामाबाद और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको इसके लिए इस्लामाबाद में VFS के ऑफ़िस में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा इशू बहरहाल है कि वहाँ आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कराची ऑफ़िस में जा रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आप वाक़ई इंटरव्यू के ज़रिए वहाँ जाके इंटरव्यू तो खैर नहीं होता वहाँ पे भी, और वो आपको सिर्फ ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में बात कर लें तो आपको अपने साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, और जो अगर आपके एक्सपायर पासपोर्ट भी हैं वो भी साथ आपको उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। और विज़िट वीज़े के फॉर्म के साथ आपकी एक तस्वीर पासपोर्ट साइज़ की लगेगी। और साथ ही आपको होटल बुकिंग जो है वो होटल booking.com से करा लें या अगोडा से करवा लें आप। और उसका दोनों का प्रिंट भी अपने साथ ज़रूर रखें, यानी कि होटल बुकिंग और आपके डमी एयरलाइन टिकट, और उसमें आपका प्लान जो जाने का हो वो सारा मेंशन होना चाहिए। उसके प्रिंट आप साथ रखेंगे। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी आपको रिक्वायर्ड होगी। साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप साथ लगाएंगे, और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएंगे, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी भी होगी। और पासपोर्ट जो हैं उनकी भी फ़ोटोकॉपी लगेंगी। ये याद रखिएगा कि आपको जो भी आप फ़ोटोकॉपी करेंगे वो फुल पेज पे ही होगी, वो कटिंग नहीं करके कि आप शनाख्ती कार्ड की साइड से काट के ले जाएं। तो कटिंग नहीं करनी है, वो आप फुल पेज उसी तरह रहने देंगे जिस पे आपके शनाख्ती कार्ड की और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ साथ लगेंगी। FRC की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है और फ़ोटो कापी उसके साथ लेके जानी होगी आपको। इन केस अगर आप अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने साथ अपनी मिसेज़ या बच्चों को, या जो भी आपके साथ जा रहा हो उसको साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके आप पासपोर्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ना तो कोई तस्वीर खींचती है और ना ही बायोमेट्रिक होती है कि जिसमें सबकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो। तो बस आप अकेले जाके सारे ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करा देंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी का NOC चाहिए होगा, और 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। और ये जो सर्विस सर्टिफिकेट होगा आपका NOC, उसमें मेंशन हो कि आपकी जॉब क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 साल के टैक्स रिटर्न आपको साथ लगाने होंगे। और आपको अपना ट्रैवल प्लान भी एक पेज पे देना पड़ेगा, डे बाय डेज़, कि आपके कितने दिन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे किस किस जगह आपको आप विज़िट करेंगे। वो डे बाय डे आपको एक पेज के ऊपर अपना पूरा प्लान जो है ट्रैवल प्लान वो देना पड़ेगा। और इसके अलावा ये है कि चूँकि इंटरव्यू नहीं है तो बस आप ये वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे,
اور اس کے بعد آپ کو تقریباً یہ ہے کہ ایک ہفتے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو دوبارہ ای میل آ جائے گی اور فون آ جائے گا VFS سے کہ جی آپ اپنا پاسپورٹ وہاں سے آ کے کلیکٹ کر لیں، اور امید یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا۔ اور جہاں تک بینک اسٹیٹمنٹ کی بات ہے تو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں، اگر آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں تو 15 سے 20 لاکھ روپے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو ویزا ملنے میں زیادہ آسانی ہو سکے، کیونکہ اس سے کم میں جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ نے اگر یہ اتنے پیسے نہیں رکھے تو آپ کے فائنینشیل ٹائز ظاہر ہے مضبوط ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نام کوئی مکان ہے، گاڑی ہے، تو اس کے ڈاکومنٹس کی کاپیاں بھی ساتھ لگا لیجیے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی کچھ ٹریول ہسٹری بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ویسے ضروری نہیں ہے کہ ٹریول ہسٹری آپ کی ہوگی، تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ بھی جاپان ویزے دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ آپ کی فیملیز اور فائنینشیل ٹائز جو ہیں آپ کے ملک میں، اور آپ کا پروفائل کتنا اچھا ہے۔ اگر وہ زیادہ اچھا ہوگا اور ان کو یہ یقین آ جائے کہ آپ واپس آ جائیں گے تو وہ آپ کو ویزا ضرور دیں گے۔ تو آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے جو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تو کوشش کریں کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن ہمارے پاس ہو وہ ہم آپ کو ضرور دیں۔ تو میں نے بھی اپنے ساتھ اپنی فیملی کا ویزا اپلائی کیا تھا جاپان کا، جو یعنی میں تھا، میری مسز اور 4 بچے تھے ہمارے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ جاپان کا ویزا ہمیں مل گیا، اور انشاءاللہ ہم وزٹ ضرور کریں گے جاپان کا بھی، اور پھر وہاں سے جو بھی ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے وہ اپلوڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو مختلف ملکوں کے جو ویزا کے بارے میں جو گائیڈ ہے وہ آپ کو گائیڈنس دیتے رہیں، جو بھی ہمیں انفارمیشن ملے اور جو کچھ بھی آپ کی بہتری کے لیے ہو تو ہم ضرور آپ کے لیے کریں گے۔ تو بس لیکن یہ ہے کہ آپ سے گزارش پھر یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر یہی کہ جی چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، اور جو بھی ایفرٹ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بھی کچھ بہتری ہو اور آپ کے کچھ کام آ سکے۔ تو یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے آپ سے دوبارہ سے کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں، خاص طور پہ جاپان کا، تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو ان کو ضرور آپ ذہن میں رکھ کے چلیں، تاکہ آپ کو ویزا ملنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ بیس ویزا ہوتا ہے جاپان کا، اور جب تک آپ یہ سارے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو وہ اکثر آپ کا فارم واپس بھی کر دیتے ہیں۔ تو مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی، میرے فارم میں ایک چیز رہ گئی تھی، فل نہیں ہو سکی، تو پھر مجھے جاپان کونسلیٹ سے فون بھی آیا کہ جی آپ صبح 9 بجے کونسلیٹ آئیں، اور پھر مجھے انہوں نے فارم میرا دیا جو 1-2 رہ گئی تھی فل، وہ میں نے کی، اور پھر میں واپس آیا، اور پھر 2 دن کے بعد مجھے ای میل موصول ہوئی کہ VFS سے آپ آ کے اپنا پاسپورٹ لے جائیں۔ پھر اور میں وہاں گیا، پھر جب میں نے اوپن کیا تو کافی دل دھڑک بھی رہا تھا کہ ویزا ملا ہے کہ نہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے ویزا مل گیا۔ چلیں